Then the second that we have is what specific financial tools or strategies should seafarers consider to ensure they have adequate income replacement during periods of unemployment or transition between contracts? Kana manaog Contracts. na ba? Oh, manaog. Okay. Kato, itong mention at least 6 months of your income. Income. Kay adto kuhaan ang mga expenses nimo while wala why ni sud sa inyuhang kuan sana flow no walay cash flow ba no. Yes. So kay kauli nimo diri walay cash in, di ba? Puro Yeah. cash out. Puro cash out. Oo. No, binag yung especially mentality sa Pinoy kasagaran no. Oo. Ay kaila gani nga manaog. Uy, no, Nigu. migo na yun, gather tanan, or ikaw, Gasto. as a kuan, siyempre, ikaw po siguro nga as a seafarer, hindi nga ang pugas kuan, Oh, Pinas, muna uban sa, that's why, splurge o kuan. financial management is really important, good mga kuan sila, no, kay, permi, ignaog, permi lang good, paggawas kwarta, wala mo musud. That's okay, mo splurge ka kuan, but in moderation, nga nakay plano nga, okay, kini na nakoy 6 months nga savings for stay ko diri ma-extend ko at least makaluwas pa, and then na kini para laag ni sa kong family kauli kini sa kong mga barkada naka-set aside na ka ba, nakaplano na, okay. And then one good na imong buhaton sa is kanang get a life insurance outside from mong sa imong trabahoan kay income replacement. we just don't know. Oh, okay, wata kay ba nga ika nami kaila nga taga Mindanao seaman. Dako nag-rank, pero wala na siya kalarga. O balik. Pinakadako nga rank, okay, sa deck. Kaya dili sa engine, sa deck. So, kapitan, wala kalarga balik. Na siya problem sa iyang kidneys. But the good thing, thank you Lord, kay naka-start siya negosyo ba? So, ato kuan. Pero, lahi ra gyud another kuan sa akong husband sa ako ang not akong client but I talk with katong nasiman pa yung ba na siya wala siya work na siya makatrabaho pero dili kayo kanang hustle hard no kanang okay ra kanang chill gud kuno kayo yung life no wala kayo pressure. Pero pag natoy nga time nga wa nakalarga balik ang husband na haggard na siya. Kasi kapuya bitaw siya. Ano man, kailangan na siya dialysis every week 3 times. So, and we need to spend 3,000 pesos per dialysis. So that's 9,000 per week. Times 4. 27. 27K per month. Yes. Manang kita lahi ra gyud akong life ato before sure karon. Okay, kailangan everyday mamligyan na mo sila karinderya. Kailangan manindad sa una kay dunya kay ko pero karon haggard gyud. So kana usa na imong pangandaman as income replacement, get a life insurance, get a critical illness coverage. Also wanted to share a story lang po, and I'm sure daghan jud makarelate ani. I think na po siguro nahitabo ingani nga mga stories no kay actually kato pinaka high rank sa deck, kapitan siya. Uy mo na sa kapitan, napobre siya because of wala bitaw makapangandam for income replacement. So, ikaw, dako bigyan nag-income sila, no? 60 digits, pila yung mga average na? Ay, katong second engineer, pila? Nas mga 400,000 per month. So, imagine, so average 300, 400, no? So, mo na yung lifestyle, gihatag sa imong family. No? So, kato sila, nakatukod, balay, ayuta, negosyo, sakyanan, para hatag say comfortable yung family. So, napagod siya yung second family, no? Para yung mama-papa, siya pagiging suporta. It comes a time, nasakit siya cancer. There's no health fund in place. So, kato yung lifestyle nga gihatag sa yung family, stop na to. Yes. No? So, ang tendency, kay wala man siya naka-prepare, wala siya kasakay balik, kay mawala gito, katong if di na pwede, di na fit to work. Daw, tendency na, pauli lang kadayon, if may bawaan nila, nasakit ka, So, ang naay insurance, but dili pa, pila rin siya
no covered if nakasakay ka. Mm. Yeah, to think, balay, negosyo, imo mo tong paranon, Mm. tanan. Stop to sila, baligya mga property, baligya, mahog lagi back to zero gid Back sila. to zero. Because kana siya nga mistake. Which is, I know, everything happens for a reason, but financial management, kung imo tan-awon gid siya, nako gid siya impact. Mm. Especially mga seafarers, you have to consider, ay, ang uban thinking, naku, kung income mo yan, then yan basin, kaya ramon ko na, Mm. matuwa mo ko kay bawa sa panahon. Mm. No, kana ang lifestyle mong give sa mong family. Correct. Dapat, if in case something happens to you, they can still experience that, even though Mm. napagyapon ng lifestyle. Correct. No? That's being a responsible man. When it comes Yes. to, especially, there's no other Source of income. nga na ba? Oh, siya Ikaw, rin Rajud. saligan. Isod kayo. So you have to have like a fund in case something happens to you. There's Okay, no other mag-buffer. thing did ko naan, just a life insurance dito. Life insurance, health insurance. Yes, kato. Mo to siya ni tabo na story.